हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो भाई सकाल आसिक 9टा बाजिलानी आउ जो रेडी होलेनी सब दिन परी बैंक जावाई आउ देखो तो ये गोटे नुआ छुआ आमर आसी देखो तो यहाँ गोटे नुआ छुआ आनीचे छुआ एडी आस अच्छा ना अच्छा 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 आस ये चलिए हाई कर दियो कर दियो कर दियो तो देखिपे जो ये हूँ मुझे बर्तमान खाई खुआ सारे खाई ब्रांच जी आठ बहुत दात बस अच्छा ना अच्छा 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 किसटा एटी आस हई एटी चाहिए ये छुआ हाई करो ना हाई करो एमती करो हाई कल एटा हेलानी तुम आउ थे जाओ आस जाओ जाओ एटा हेलानी आउ थे पछकू जा हाँ जाओ जाओ आउ थे पछकू जाओ हाँ एबे आस 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 अच्छा ना अच्छा अच्छा हई आस 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 अच्छी लगी माँ अच्छा ना बाजिबो सेठी मुंड तो भाई मुझे चली बैंक पहुँच बर्तमान आउ ये हूँ खेलु था छुआ टाटा कर हुई गंजा देखु छुआ हई टाटा कर ना टाटा कर ये शुई पड़ लगुच तो चली मु भाई बैंक पड़ोची आउ ये देखते कौन कि कौच एना कहूला एना चुप हाँ ठीक है हाँ तो भाई मु खाई खुआ सारा पर चलली ब्रांच आउ एबे रास्ता अच्छे देखी पारे एमती किसी अच्छी रास्ता तो ठीक अच्छे मु ब्रांच जाऊँगी आउ ब्रांच पहुँच सारापर मुझे आपन सब कथबार्ता हेबी देन ठीक अच्छे चलतु ब्रांच जावा केतरा कल कार्ड आ केतरा करियो सारा एपर्यंत किसी करना पहला दीटा काढ़ी दिन सारा बसले हम ये ना पंडा भाई किसी शिख देव के सिस्टम खोलिक सब डाटा फाटा एंट्री करुच्ची कम तो भाई हाँ जो तुम आसिक ये लुचिल बाथरूम ना जीवा समय आसला ना बाथरूम आसिक लुचिल लाइट बंद कर दूसरी जीवा समय जो आस बाथरूम लुचुच कम तो किसी करना ना घर को पड़े ना चुपकिना के गोटे मुझे रही था तो भाई गोटे बढ़िया जिन देखिए देखिए पाते चेयर पर खुला चेन मारते भूल जाऊ ऊपर बाहर को पड़े खाली देखे देली बोली चेन बंद कर A few moments later. तो भाई मु बैंक रू पळै आसलिनी आ एबे आसी जस्ट घरे पहुँचली एबे नुहे माने किछि समय लानी आसी पहुँचलिनी आमर होउछु मोर गोटे भाई छोट स्टॉल टे तयारी होउछु सेति भाई होउछु मु शीघ्र पळै आसछु आ आसी जे काम करछु तो चलो देखु अपन को ओ भाई बे धीरे लाइट कर मो कैमरा पड़ दो देखिए तो ये हूँ कम चलती आईटा से स्टॉलटा आईथरे ही किसी माने रोषेबास कर ही मोर दुकान गोटे खोलियार अच्छे छोट दुकानटे आ देखिए तो ये कम चलती मोर अनु ये कौन कर पिठा कर बोधे से चाउल बाटी आड़ वाला ये कौन ये बोधे ग्राइंडिंग करता ग्राइंडिंग करदे रखी सब आतिर भाई बोधे चिकेन कर चिकेन कर कौन पिठा कर बोधे पुणी रुटी समस्त भाई खाते चिकेन सागर सी तार कि पिठा खाई ये बोधे चिकेन अच्छी ये भाई देखते ये किसी अच्छी मैंने ये कौन तरकारी
ଏଠି କଷା ପୁଣି ଏଠି ଝୋଳ ହଁ હવે ଲୋକ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି ପିଠା ନୁହଁ ଅଜବ ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜିତ ପୁରା କାମରେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି 6ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ନା କିସ क्या रे भिक मंगिया क्या देख रहा है हाँ हलवा ही क्या হ্যাঁ হাত দেখি মাগুଛୁ না কিସ ସେଠି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତିଆରି ଚାଲିଛି ପୁରା ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖିବି ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଡୋର୍ ଲାଗିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେନ୍ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ହେଇଗଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ତାର କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ତାୱା ବସେଇ ଦେଲାଣି ତେଲ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନା ତେଲ ସିଧା ପକାନ୍ତି ସେମିତି ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ସେ ପିଠା କରିବ ଏଠି ନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚଲେଇଛୁ ନା ଆଗେ ତ ଭାଇ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠା କିଏ ଖାଇବା ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା କି ପିଠା କୁହନ୍ତି ଚକୁଳି ଆଉ ଚିକେନ ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଇ ଚିକେନ କିଏ ଖାଇବା ଆସିଯିବ ଭାଇ ଆଜି କରାହେଉଛି ଆଉ ଏବେ ହିଁ ସରିଯିବ କାମ ଆଉ ଗରମ ଗରମ କିଏ ଯଦି ଖାଇବ ଶୀତ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସି ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସିଏ ପିଠା ପକେଇ ସାରିଲାଣି ପାଲଟା ଏଇଟା ପାଲଟା ତୁ କିସ ପିଠା କରୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ପିଠା କରି ଦେଖେଇବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠା କରିବି ମୁଁ ଦେଖେ ନା କେମିତି କରୁଛୁ ନା ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁଛି ବାଇଗଣ ତା ଡେଣ୍ଠି ତେଲ ଲଗା ହେଉଛି ଚାମଚ ନାହିଁ ନା ସେ ଚାମଚ ନ ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି ଯାଉଛି ଟିକେ ପିଠା କେମିତି ବନାଯାଏ ମୋଠୁ ଶିଖୁ ହେଲା ଶିଖିନ ତାହେଲେ ସେ ପିଠା ବନେଇବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ପିଠା କରୁଛି ଧଳା ଧଳା ପିଠା ମୋ ପିଠା ଦବ ମୁଁ ଉଲଟଉଛି ଏଟାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ତ ହେଇନି ନା ତ ଟିକେ ବେଶକା ହେଇଛି ଧଳା ମୋ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ଧଳା ଏଇଟା ଟିକେ ପୁଡ଼ିଗଲେ ନା ନିଆଁ କାଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ତୋର ଦେଖ ନା ମାନେ ଉଲ୍ଟା ବେ ତୋ ଅଠା କେତେ ଧଳା ମୋର କେତେ ଧଳା ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର କାମ ବି ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ଟିକେ କରିଦେଉଛି ପିଠା କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ବି ସିଏ ଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକା ତ ଭାଇ ପୁରା ଦିନ ସାରା କାମ କରିଗଲେ ପୁରା ରଖିଗଲେଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ତ ବୁଝୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଚିକେନ୍ ଇଏ ଗରମ କରିଦେଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲା କେମିତି ବସିଛି ଦେଖିବାକୁ ଖାଇତେ ନ ପାଇଲାର ବସିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ତ ପିଠା କେମିତି ସବୁ ପିଠା ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ତ ଭାଇ ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ ନୁହେଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ ଯାହାର ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖାଉଛି ବସିକି ଏଠି ଆଉ ତ ଭାଇ ଏବେ ହେଉଛୁ ସବୁ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲି କାମ ଅଛି ଏଇଟା କାଟି କୁଟା ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତାର ଲଗେଇଦେବା ଆମେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କାମ ସରିଯିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।